শ্রী সাই বাবার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেমন দাসগুরু মহারাজের অহংকার নাশ করে তাকে তার ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে নিজের লীলা জয়গান করিয়েছিলেন এবং হেমন্ত পান্তের অহংকার দূর করিয়ে তাকে দিয়ে সাই সচ্চরিত্র রচনা করিয়েছিলেন এবং আদি সিদ্দিকী ফালকি, মেঘা প্রভৃতি ভক্তদের অহংকার চূর্ণ করে তাদের দিয়ে ভক্তি করিয়ে তাদের মুক্তি প্রদান করেছিলেন। ঠিক সেই মতো এই দাসকে তার চরণতলে স্থান দিয়ে তার চরণের লীলাগান করিয়ে তাকে কৃতার্থ করে। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। এই গল্পটি বাবার যে লীলাটি আমি বলতে যাচ্ছি সেইটি ডাক্তার পিল্লের কালীঘাট উপরে রচিত। এই যে লীলা আছে তার সেই লীলাটি তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। সেই তিনটি চরিত্র কাকা সাহেব দীক্ষিত, ডাক্তার পিল্লে, আব্দুল বাবা। আব্দুল বাবা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আপনারা কালকে আমাদের দিদির মাধ্যমে যথার্থ রূপে পেয়েছেন। তবুও ছোট করে বলছি, আব্দুল বাবাকে বাবা কালা কাউয়া বলে ডাকতেন এবং আব্দুল বাবা বাবার মসজিদ পরিষ্কার করতেন এবং দীপ প্রদীপ প্রজ্বলন করতেন। আর সব কাজ শেষ করার পরে উনি এক কোণায় বসে বাবা যেগুলো বলছেন সেগুলো লিপিবদ্ধ করতেন। সেই লিপিবদ্ধ ডায়েরি আব্দুল বাবাকে ডায়েরি হিসেবে সংস্থা প্রকাশিত করেছে। সেই প্রকাশিত যে ডায়েরি আছে সেটা যদি আপনারা পড়েন তাহলে বাবা সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য যেগুলো হিমাদ্রি গ্রন্থের সাই সচ্চরিত্র থেকে আমরা পাই না তা আমরা পেতে পারি। এবার আমি কাকা সাহেব দীক্ষিতের চরিত্রের সম্বন্ধে বলছি। কাকা সাহেব দীক্ষিত একজন ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডে তার প্র্যাকটিস করতেন। প্র্যাকটিস করতে ইংল্যান্ডে থাকাকালীন এক দুর্ঘটনা তার পায়ে চোট লাগে। সেই চোটের লাগার ফলে তিনি পঙ্গু হইলেন। তা সেই পঙ্গুত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার থেকেও তিনি তার মনের যে পঙ্গুত্ব সেই পঙ্গুত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বেশি উদ্গ্রীব ছিলেন। তাই কাকা সাহেব দীক্ষিতকে নানা সাহেব শ্রী বাবার কাছে নিয়ে আসেন। বাবার সাথে দেখা হওয়ার পরে বাবা কাকা সাহেব দীক্ষিতকে বলে, অন্তিম সময় আমি তোমাকে বিমানে করে তোমার শেষ যাত্রা সম্পন্ন করব। এবং তার প্রতীকী আমরা দেখতে পাই যে কাকা সাহেব দীক্ষিত যখন ট্রেনে সফর করছিলেন সেই সময় একদম অনায়াসে তার প্রাণ চলে যায়, কোনো কষ্ট বেদনা ছাড়াই তার প্রাণ চলে যায়। এবং বাবা এইভাবে তাকে বিমানের প্রতীকী রূপে আমাদের দেখেছে যে এই তাকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর সম্বন্ধে যে গভীর আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ সেটা আমরা পরে নিবেদন করছি। তৃতীয় যে ভক্ত তিনি হলেন ডাক্তার পিল্লে। ডাক্তার পিল্লে একজন ডাক্তার ছিলেন, সেটা আমরা ডাক্তার নাম থেকেই বুঝতে পারছি। এই ডাক্তার পিল্লে বাবা সবসময় বাবার পাশে থাকতেন। বাবাও কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে হলে ডাক্তার পিল্লের সাথে পরামর্শ করতেন। একবার ডাক্তার পিল্লের পায়ে নালি ঘা হয়। সেই নালি ঘায়ের অসহ্য ব্যথা সহ্য করতে না পারলে তিনি কাকা সাহেব দীক্ষিতকে বলেন, এই যে নালি ঘার ব্যথা, এটা আমি জানি যে এটা আমার পিছনে জন্মের কুকর্মের ফল। তা আমি এই কুকর্মের ফল আগামী 10 জন্ম অবধি ভুগতে রাজি আছি। বাবাকে বলো আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে। কাকা সাহেব দীক্ষিত বাবার কাছে ডাক্তার পিল্লের এই বেদনার কথা নিয়ে উপস্থিত হন
বাবা এই কথা শুনে বলেন 10 জন্ম ভুগতে হবে না, কেবল 10 দিনে তার এই ভোগ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তো বাবার এই কথা এবং বাবা কাকা সাহেব দীক্ষিতকে বলেন কারোর পিঠে করে ওকে এখানে নিয়ে আসো। কাকা সাহেব দীক্ষিত একজন পিঠে করে ডক্টর পিল্লাকে বাবার কাছে আনেন। ডাক্তার বলেন, বাবা বলেন, নানা তোমার পায়ে যে পট্টিটা বেঁধেছে সেটা সরিয়ে দাও, নয়তো তুমি মারা পড়বে এবং এক্ষুনি একটা কালো কাক এসে তোমার পায়ে ঠোকর মারবে এবং তুমি তোমার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। তো সেই কথা মতো ওনার পায়ের থেকে ওই পট্টিটা খোলা হয় এবং কাকা সাহেব ডাক্তার বিল ওখানে বসে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আব্দুল বাবা, যাকে বাবা কালা কাউয়া বলে রাখতেন, সেই কালো কাউয়া হিসরুপি আব্দুল বাবা ঝাড়ু পোছা করতে করতে ডাক্তার বিলের পায়ের উপরে অসাবধানতাবশত পাড়া দিয়ে দেয়। তাতে কি হয়, অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে কে ডাক্তার বিল। কিছুক্ষণের পরে ওই মানে ঘায়ের জায়গা থেকে 7টা পোকা বেরিয়ে আসে। এবার কিছুক্ষণ পরে সে সেই ব্যথা থেকেও মুক্তি পেয়ে যায় এবং মানে ব্যথা থেকে মুক্তি রিলিফ পাওয়ার পরে সে গান গাইতে থাকে এবং বাবার কথা অনুযায়ী 10 দিনেই তিনি সুস্থ হয়ে যান। আচ্ছা, এইবার এই তো গেল লীলার ব্যাপার। এবার এই লীলার গভীরে আমরা একটু বিশ্লেষণ করতে চাই। এই লীলার মাঝখানের অংশে বাবা বলেছেন যে আমি তো এইখানে বসে আছি আমাদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব মুক্তি প্রদান করার জন্য। তা এইখানে আমরা দেখতে পাই যে পার্থিব যে বেদনা, সেই বেদনা দ্বারা ব্যথিত হয়েছিলেন ডাক্তার পিঙ্গেল। তা বাবা সেই পার্থিব বেদনা 10 জন্মে যেটা ভোগ করার ছিল সেটা 10 দিনেই শেষ করে দেন। তা বাবা এতটা করুণাময়ী যে 10 জন্মের ভোগ বাবা 10 দিনে আমাদের জীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারে। এবার আমরা আসবো আধ্যাত্মিক হিসেবে। বাবা যে বলেছেন যে তোমাদের আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য আমি এখানে আছি, সেটা এই লীলায় কিরকম ভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি। আচ্ছা, এই লীলার মধ্যে আমরা কাকা সাহেব দীক্ষিতকে দেখতে পাই। দেখুন, ডাক্তার পিল্লেরও পায়ে ব্যথা হয়েছিল এবং কাকা সাহেব দীক্ষিতের পায়ে ব্যথা হয়েছিল, কিন্তু তফাৎ দেখুন, ডাক্তার পিল্লে তার ব্যথা সহ্য করতে না পারার জন্য বাবার কাছে প্রার্থনা করলেন এবং বাবা সেই ব্যথাটাকে 10 দিনে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু কাকা সাহেব দীক্ষিত তো অন্যই ছিলেন। তিনি কি চাইলেন? সেই পায়ের ব্যথা থেকে মুক্তি চাইলেন না, তিনি মনের যে বন্ধুত্ব, সেই বন্ধুত্ব থেকে মুক্তি চাইলেন। এবং বাবা কি করলেন? তাকে বললেন যে অন্তিম সময় আমি তোমাকে বিমানে করে নিয়ে যাব। তো সেই অন্তিম সময়ের বিমানের যাত্রা মানে ভেতরকার যে রহস্য, সেটা একটু আমরা পর্যালোচনা করে দেখছি। अंतिम समय विमान में जाने के लिए बाबा जो वादा किया था वो इस प्रकार था कि जब काका साहेब दीक्षित अंतिम समय था तब उन्होंने शरीर त्याग किया। तो बाबा ने क्या किया, उस समय उसको जो यात्रा है वो विमान का गति से उसको अंतिम स्थिति तक लेके गया। तो ये जो अंतिम स्थिति है, ये अंतिम स्थिति बाबा ने काका साहेब दीक्षित को प्राप्त करवाया। अच्छा, विमान में प्राप्त जाने के लिए उसका तो किराया देना पड़ता है। तो काका साहेब दीक्षित कैसे उसका किराया दिया? काका साहेब दीक्षित उसका किराया दिया अपनी समर्पण से। वो जो समर्पण किया है, वो समर्पण किसी जनरल समर्पण नहीं है, वो समर्पण एक राजा का समर्पण है। आप बोल सकते हैं ये राजा का समर्पण कैसा है? काका साहेब दीक्षित अपने जीवन में हर एक मकाम को वो हासिल किया। वो हासिल करने के बाद फिर जो उसके खोखलापन उसको दिखाई दिया, वो खोखलापन से वो मुक्त होने के लिए बाबा के पास
समर्पण किया। तो हाँ भैया जो हम लोग बोलते हैं कि कभी संकल्प लेने के लिए बोलते हैं, कभी समर्पण लेने के लिए बोलते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, संकल्प करें कि समर्पण करें। तो काका साहेब दीक्षित अपने जो जीवन है, इस जीवन से हमको दिखा रहे हैं कि संकल्प से जो जो आपका फिजिकल जो मुकाम है वो हर कुछ आप हासिल कर सकते हो। वो हासिल करने के बाद उसका जो खोखलापन है वो दिखने के बाद जो समर्पण है वो समर्पण अपनी आत्मा को परमात्मा से विलीन करता है। ये काका साहेब दीक्षित हम लोग दिखाता है। तो हमने बोला कि मतलब भिखारी का समर्पण नहीं है, ये राजा का समर्पण है। कैसे ये भिखारी का समर्पण नहीं है, राजा का समर्पण है काका साहेब दीक्षित का? काका साहेब दीक्षित एक बैरिस्टर थे, अर्थात बुद्धि के तौर पे वो मतलब बहुत उच्च स्तर पे था, इसलिए वो बैरिस्टर हो सका। और ऐसा एलिगेंट नथुराम नहीं था, वो इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर रहा था और मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हर एक मतलब अधिकारी से उसका अच्छा ताल्लुकात था। तो ये बुद्धि का तौर पे उसका ऊंचाई था, मतलब राजा था। और जो वो एक बार काका साहेब दीक्षित ने क्या किया, पूरा एक ग्राम भर के पूरा उसमें मुद्रा था, वो बाबा को समर्पण करते हैं। और बाबा ने क्या किया, वो जो मुद्रा है वो बात किसी को बुला के बात कर रहे। हम लोग मतलब हमारा कोई एक रुपया वेस्टेज होने से भीतर में चिल्ला हो जाता है। हमने मंदिर के लिए कुछ करता है, वो कोई वेस्टेज हो जा रहा है तो हम लोग चिल्लाते हैं कि हम इतना मेहनत से ये पैसा दिया, ये वेस्ट हो गया, हम लोग चिल्लाते हैं। लेकिन उसका भाव देखिए, उसके सामने ही उसका कष्टार्जित पैसा बाबा लुटा रहा है और वो एकदम मतलब हासी मुख से वो सहन कर रहे हैं। तो इसका समर्पण देखिए, कैसे वो समर्पण करके हमको बता रहे हैं कि हमने अपना संकल्प से ये कमाया, अभी ये हमने समर्पित किया, अभी मालिक तुम्हारे ऊपर है, तुम ये लुटाओ कि तुम ये कुछ और काम में बैठ कर। तो काका साहेब दीक्षित ने ये जीवन उदाहरण लोगों को प्रस्तुत किया। दूसरा और एक लीला के माध्यम से काका साहेब दीक्षित का राजत्व मतलब राजापन जो है दिखाई देता है। जो काका साहेब दीक्षित के एक बार बाबा ने बकरी को हलाल करने के लिए बोला था, तो वो तो उच्च ब्राह्मण कुल का ये था, वो मांस मछली भी नहीं खाता था। लेकिन बाबा के एक कहने से वो छुरी लेके प्रस्तुत हो गया। तो वो प्रस्तुत होने के बाद वो अंतिम आदेश का अपेक्षा कर रहा था। तो बाबा ने बोला, तुम कैसे आदमी हो, तुम उच्च कुल का ब्राह्मण हो और तुम बलि दे रहे हो? तो काका साहेब दीक्षित क्या बोला कि बाबा हम क्या जानते हैं कौन सा ठीक है कौन सा बेठीक है, हम तो आपके दिखाए हुए पथ में ही हम चलते हैं। आपके जो वाक्य है यही हमारा वेद वाक्य है, जो वाक्य आप बोलते हैं उसी को पालन करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। हमारे लिए क्या हमको इससे क्या बताऊंगा कि कौन सा ठीक है कौन सा बेठीक है, हम तो सिर्फ आपके बताए हुए पद से चलते हैं। तो देखिए कैसा समर्पित हो है ये भक्त। तो हम लोगों को काका साहेब दीक्षित जो दिखाता है ये समर्पण दिखाता है। तो मालसापति जैसा भक्ति, श्यामा जैसा साक्षरता और मेघा मालसापति दोनों भक्ति दिखाता है, श्यामा साक्षरता दिखाता है, मालसापति समर्पण दिखाता है। तो बाबा के पास हम लोग मेरा प्रार्थना है ऐसा समर्पण हमें दीजिए बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। ये जीवन बहुत व्यतीत है, ये हमको आपके पद पे चला है।
ठाकुर जी की अच्छा मैसेज दिए